अयोध्यार दिव्य और भव्य श्रीराम मंदिर रे आज रामलाला प्राण प्रतिष्ठा। राम जन्मभूमि मंदिर गर्भगृह रे कृष्ण शिलापथर रे खोदित श्यामरंग रामलाला मूर्ति स्थापन सहित दीर्घ 500 वर्ष धरी चली संघर्षर आज परिसमाप्ति घटी। ଏହା ସହିତ ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇତିହାସରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଭୟ, ପକ୍ଷପାତ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଅବସାନ ସହିତ ଏକ ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଦୟ ହୋଇଛି ଓ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ରାମମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। परम पूज्य श्री राम की हम कथा सुनाते राम सकल श्री राम।